अलेख महिमा शरण मानन्य विदग्ध श्रोता मंडली वर्तमान समस्त महिमा सन्यास और भक्तमंडली आज कुटरुखमार ग्राम रे उपस्थित रही गत द्वादश तिथि रे विश्व ब्रह्मांड हितकांक्षी निमंते ब्रह्माहुति प्रदान करा जाई नवान्न भक्षण निमंते प्रभु को आह्वान करने सहित आशीर्वाद भिक्षा मागिबा सहित कर्ता सत्यानंद भक्त माता गुरुवारी तांको उद्यम फल यही नवान्न कार्य करा जायथिबा तेबे आसंतु भक्त सत्यानंद मुखर जो नवान्न भक्षण करिसंती तांको हृदय को केमती मन पर्सी लगिला केमिति लागुछि पचन नवा गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण जाको देखुछंती से होछंती सत्यानंद भक्त बाबा तुम ना कौन सत्यानंद भक्त तुमर तुम गाँ ना हमार गाँ ना डेंगागुड़ा रहबा गाँ ना कुटरुखमा ठीक अच्छे ससुर घर गाँ निजर गाँ डेंगागुड़ा ओहो हो माने तुम्हें डेंगागुड़ा आसी ये रोज परिवार सहित ये ठीक बहुत सुंदर सुंदर यहाँ तुम घर आज्ञा हो आज साधु भक्त को समस्त निमंत्रण कर कौन पर निमंत्रण कर नवान्न आज्ञा नवान्न ठीक ठीक नवान्न नवान्न तो आमर पश्चिमांचल नवान्न गोटे करा जाय थाए ताकि नुआखाई कहती हेले आपण माने महिमा धर्मावलंबी परिवार भक्तवृंद अट आउ महिमा धर्म परंपरा अनुसार नवान्न भक्षण रक्षाबंधन पूर्व करा जाय थाए तो यही कारण आपण आज नवान्न करथिले को को बाबा आज्ञा आसथिले बिरंजी बाबा आज्ञा आसथिला अनेक गुड़ा भक्त माने अनेक गाँ रो आसथिले समस्त खुशी आनंद रे नवान्न कले बहुत सुंदर कथा तो आपण निजे आनंदर सहित नवान्न करने इच्छा प्रकाश कर स्वतंत्र करथिले ना समस्त सहायतार कार्यक्रम नवान्न करा जायथिला नै आज्ञा निजर हिसाब एटा नवान्न करी नवान्न तो निजटा निजे करबा कथा बोली आमे निजे करना बहुत सुंदर तो नवान्न रे तमे महिमा धर्म अनुसार तमे नवान्न करिछ जे महिमा धर्म बलंबी भक्तवृंद प्रत्येक वर्ष परी एमती रक्षाबंधन पूर्व खाती ना कौन आज्ञा आज्ञा प्रत्येक वर्ष राखी बंधन तो नवान्न भक्षण करने आपन केमती लगिला जे तुम साधु भक्त को देखला परे समस्त भजन कीर्तन ये जो कल प्रभु को अर्चना वंदना तुष्टि आराधना तुमको मन मान खुशी लगिला कि ना कौन बहुत आनंद लागला आज्ञा बहुत आनंद लगे जार पूर्व भाग्य थिले तार से की खुशी बासी नवान्न करी परबा आज्ञा एति लोक भक्त भाई तांकर घरे आसे बहुत धन्यवाद जा हो किंतु नवान्न कार्यक्रम करे आपण खुशी अछंती तो बहुत खुशी अछि आज्ञा तो आपण जने परिवार दीक्षा बण बिना आपण पूर्व पुरुष रूप दीक्षित हमर जेजे बापा ठारू आमे महिमा धर्म दीक्षा ग्रहण करी केते 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 पीढ़ी गलाणी हमर जेजे बापा तापरे हमर बापा आमे एबे रही छ ठीक ठीक जो माने परंपरा अनुसार तो माने ए धर्म रे दीक्षित अच्छा आज्ञा आज्ञा जाय हो तमे महिमा धर्म दीक्षा ग्रहण करी तुम जीवन रे कोन उपलब्धि करी पारि छ उपलब्ध बेले आज्ञा प्रभुकर नाम सदा बेले नौछु सेतिरे हमके आनंद मिलुची बहुत आनंद मिलुची सर्वसाधारण अपेक्षा रही करी आमे जो ए भारत वर्ष आम जो रोले अनेक प्रकार देवादेवी आराधना करूँ पूजा अर्चना करूँ नाना प्रकार कर दिन जपन साधारण लोग करुँ हेले आपण मैंने अलिक धर्म ग्रहण करापर आपण को साधारण लोक भिन्न लगुच ना गोटे नूतन चिंताधारार आह्वान पर लगुच आपन को बहुत भिन्न लगुच आज्ञा आर यही धर्म रे थिले आज्ञा सद्गति सर्मार्ग रे चलबार होचे आज्ञा सत्य पथ जीवार सेटा आनंदमय होचे ठीक अच्छे महिमा धर्म आप दीक्षा ग्रहण केते वर्ष है आपन को
ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ 22 ବର୍ଷ ହେଲା 22 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ପିରିୟଡ଼ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହା ଗୋଟେ ହେସୁ ଆଜ୍ଞା ବିବାହ ହେଲା ବେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁ କରି କରି ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ଆପଣ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଅଲେଖ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ କାହାକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, କେଉଁ ଠାକୁରକୁ ମାନନ୍ତି ଆପଣ? ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର ନିରଞ୍ଜନ ଅଲେଖ ମହିମା ବୋଲି ସୁମଳ କରନ୍ତି। ଅଲେଖ ମହିମା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଲେଖ ମହିମା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ କି କିଛି ମାନ ନାହିଁ ନା ମାନ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତ ଜଣେ ନା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ତ ମାନବୁ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓହୋ ଆଜି ଯେଉଁ ନବାନ୍ନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁକୁ ଆହ୍ୱାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକରି ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କଲ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରେ କର? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯେନ୍ ବର୍ଷରୁ ମହିମା ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲୁ ସେଇ ବର୍ଷଠାରୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ନବାନ୍ନ କରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତୁମ ମହିମା ସାଧୁଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେ ଅଛ ସମସ୍ତ ଲୋକ କ'ଣ ଏମିତି ନବାନ୍ନ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୁଣ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରିଯାଏ? ସମସ୍ତେ ଆମର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଲାଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଲାଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲାଷ୍ଟ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ବସିକରି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ତାର ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଛୁଆଁ ଛୁତୁକ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ପଡ଼ିପାରେ କୌଣସି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇପାରେ ତାର ଯଦି ଛୁଆଁ ଛୁତୁକ ଥାଏ ସେ ପରେ ନେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଜି କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ? ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କଲମପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ, କୁକସରା ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିଲେ, ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲେ? ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋବରାରୁ ଆସିଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ। ରାତି ସାରା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଲ? ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏପରି ଉଦ୍ୟମ ଆପଣ ଜାଗୃତ କରାଇପାରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ପ୍ରଭୁ ନାମ ନେବା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇପାରିଛନ୍ତି। ଅଲିକ ଠାକୁର ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୁତ୍ର ଦିତା ବାଳକ ବାଳିକାର ଗପଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେଉ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମାଲେ। ଏହା ଥିଲା ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ଯାହା ହେଉ ସେ ଅଲିକ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ କମ୍ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପରିବାର ଜୀବନ ଯାପନ କରି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁଧର ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଧର୍ମରେ ରହି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅଲିକ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।